ये कितना क्यूट है देखो।
आगे मोहब्बत क्यों करना। और ये मैगी भी खराब नहीं है, ऐसे चलेगा। उसके ऊपर लगा वापस चल रही है शायद, धुआं निकल रहा है। नहीं नेक्स्ट सैटरडे फ्री का दिन है और डबल रश मिलेगा, कोई वीडियो नहीं बनेगा आपको। बिरयानी पैलेस ये रहा, उसकी बात करते ना, अक्सर था। रोज 16 से चला रहे हैं। बंद करके खोले हैं। सारी मूड्स की अलग वीडियो बनाना। तक बना वहीं जा रहे थे अंदर। पता नहीं वहाँ पे भी क्या चाहिए खाया था। सैटरडे का दिन है, सारे मैं फोटो नहीं शायद जा रहा होगा या कोई टर्किश नहीं होगा, सारे ग्रुप्स के साथ है, ये कोई अकेला घूमने निकला है। सब देखा था ना औरतों पे सारे वो Все, пошел, пешеходный переход.